Nahla. Pčela. Tako mala, a tako velika učiteljica svima koji teže dobro. Onima koji rade dobro, pa svojim radom postaju samo čisto dobro. Već 25 godina traje let Nahle. Uporan i tih, kap po kap, zrnce po zrnce, donoseći hranjivi nektar znanja i podrške. Iz ove košnice izašlo je mnogo dobra. Žene koje su pronašle oslonac, porodice koje su osjetile sigurnost, zajednica koja je jačala kroz solidarnost i znanje. U početku nismo imali nikakvih velikih planova niti strategija. Imali smo zapravo samo duboki osjećaj odgovornosti da nešto uradimo u okruženju i društvu koje se oporavljalo od posljedica rata. Nahla je zapravo nastala iz divljenja prema ženi, koja je u najtežim vremenima pokazala nevjerovatnu snagu i također njen kapacitet koji je pokazala u periodu obnove, kada se obnavljalo sve, i život i povjerenje i nada. Vjerovali smo da zaslužuje podršku da unaprijedi svoj život. Recept koji se u slučaju Nahle pokazao uspješnim jeste da smo znali slušati potrebe žena koji su nam dolazile i njihovih života i da smo to pretvarali u konkretne programe i podršku. Tako je i nastao taj siguran prostor u kome je žena imala priliku da uči, raste i razvija se onako kako ona to želi i onda kada ona odluči da to želi. Tako je nekako uz malo ili nimalo resursa na početku Nahla počela svoj rad i pokazala kroz godine da je promjena uz jedan predan i ustrajan rad i odgovornost moguća. Danas sam jako sretna kada vidim veliki broj mladih žena koji u ovome vide svoj primjer i inspiraciju. Nahlina priča počela je s uvjerenjem da žene trebaju biti kreatorice svoje budućnosti i idejom da obrazovana žena može pozitivno promijeniti društvo. To je nit koja nas u Nahli i preko 100.000 korisnica trajno povezuje. Moj put u Nahlu je počeo prije 15 godina otprilike. U to vrijeme ja sam bila trudna. Taj moj prvi kontakt sa Nahlom je upravo krenuo u toj školi za trudnice. Kasnije kad sam počela raditi, u Nahli sam pronalazila jako puno programa koje sam mogla iskoristiti na svom poslu. Prvi je bio konverzacijski engleski, zatim nakon par godina poslovni engleski. Sjećam se jednog jako dobrog predavanja, bilo je kako graditi samopouzdanje, gdje sam u stvari na tom predavanju vidjela gdje sam ja. Jer već kao odrasla osoba, već majka dvoje djece, mogla sam da prosudim šta je to što su moji roditelji dobro uradili u mom odgoju i šta to eventualno mogu ja promijeniti u odgoju svoje djece. A ja iz svega ovoga imam veliku zahvalnost Nahli upravo na svim tim programima koje je zapravo povezala cijelu moju porodicu, znači od moje majke, svekrve, mog djeteta drugog gdje sam tražila dadilju upravo ovdje u Nahli, moje čerke koja je nakon svih ovih godina sad kao 15-godišnjakinja krenula na kurs engleskog jezika i u teen klub, tako da zapravo ovdje svi su nekako našli svoje mjesto osim moga muža. Nahla je posvećena programima cjeloživotnog učenja koji doprinose ličnom i profesionalnom razvoju žena. Kroz akreditovane obuke, IT edukacije, učenje stranih jezika, razvoj ličnih i poslovnih vještina te menadžment programe, ženama omogućavamo da steknu znanja koja mijenjaju njihove karijere i živote. Danas su mnoge od njih oslonac svojim porodicama, uspješne poduzetnice, stubovi brojnih institucija i organizacija, ali je za nas najvrijednije što se sve one osjećaju snažnije, sigurnije i samopouzdanije. Moj prvi kurs programiranja ovdje u Nahli, to je bilo nešto fantastično. Znate, kad ste student elektrotehnike
I to neko neformalno obrazovanje kada on otvori karijeru, podari neko samopouzdanje koje ja nosim i danas. Čitav moj taj neki karijerni put Nahla je prisutna. Jednostavno, od tog prvog posla, prvog kursa programiranja, radila sam kao profesor informatike, nakon čega sam dobila još jedan posao na osnovu toga što je Nahla prepoznala u meni. Mnogobrojni kurseve koje sam prošla, koji su mene nekada duhovno jačali, nekad emocionalno, nekad mentalno. Kako sam na početku spomenula, kako mi je taj neki prvi kurs programiranja bio posebno nešto, neka prekretnica. Tako prije godinu dana sam završila jedan fenomenalan kurs u Nahli. Izgradnja ličnog brenda na LinkedIn platformi. Otvorila sam jedan svoj kanal. Imam svoj serijal, već 4 priče su ispričane. Nahla svima pokazuje koliko disciplina, kolektivna posvećenost, fokusiranost na svoj cilj daje jednu temeljnu vrijednost koja traje i koja mijenja živote. Posebna žena. Nahla stvarno jeste jedna divna skupina ljudi, prvenstveno žena koje se potpomažu. Upisala sam HR akademiju, prvi pa drugi modul. Kad sam upisala drugi modul, istovremeno sam upisala još 2 kursa, napredni Excel i vođenje knjiga obrtnika. I čim sam ja napravila taj mali pomak u sebi, želju da radim, da učim, da napredujem, to je opet rezultiralo ponovo novim karijernim korakom i dobila sam posao u privatnoj bolnici u Sarajevu koja se u tom momentu otvorila, međunarodnoj, što je bio neki novi iskorak koji sam željela da napravim, da radim u nekom međunarodnom okruženju. Sada trenutno stvarno stojim čvrsto na nogama, osjećam se osnaženo, osjećam se vrijednim članom društva koji bi mogao da doprinose i želja mi je negdje da ja budem neko ko će kroz neke edukacije ili mentorstvo to moći da vrati društvu i osobama koje su s vremena na vrijeme nađu u nekoj situaciji kao što sam ja bila, kada im treba malo podrške da bi se izdigli i unaprijedili svoje znanje. Ekonomska neovisnost za ženu znači mnogo više od same finansijske sigurnosti. Ona donosi slobodu izbora, mogućnost da sama odlučuje o svom putu, da planira, stvara i bira svoj put. Još od samih početaka Nahla je prepoznala koliko je ta sloboda važna. Zato je kroz rad sa ženama razvijala programe koji im pomažu da se aktivno uključe na tržište rada. Kroz profesionalne obuke, karijerno savjetovanje, podršku poduzetništvu i umrežavanje sa poslodavcima. Za neke žene to su bili prvi susreti s tržištem rada, za druge prilika da unaprijede svoju karijeru, a mnoge su upravo tada imale hrabrosti da naprave zaokret i krenu u potpuno novom smjeru. Kroz godine stotine žena izrasle su u zadovoljne, samostalne i uspješne poslovne žene, poduzetnice, menadžerice i voditeljice malih, ali i velikih biznisa. Dakle, to je bilo nakon što sam ja završila fakultet, nisam vidjela obuku za community menadžericu. I to je bila prva obuka takva na ovim prostorima. Ja iskreno prije nisam vidjela nigdje da ima takva obuka. Ja sam po struci magistrica komunikologije i ja jesam učila na fakultetu o marketingu, oglašavanju i razne stvari, ali to što se tad nudilo u Nahli, društvene mreže, ja zaista nisam imala priliku da učim na fakultetu. Međutim, ono što je jako zanimljivo jeste priča koja se meni desila kad sam ja došla ovdje. Dakle, mi smo imali obuku, prošlo je nekoliko mjeseci, završena je obuka i trebali smo da radimo završni rad. I svako od nas je imao priliku da izvlači iz čaše ljude sa kojima će raditi svoj završni rad. Ja sam imala nevjerovatnu sreću, koja se nikome nije desila, da sam iz te čaše uspjela da izvučem sebe, koja sam copywriter, da izvučem fotografkinju i grafičku dizajnercu. I kako se obuka završavala, mi smo uspjeli da dobijemo prve klijente prije nego što smo i završili obuku, odnosno na završnoj prezentaciji. I nakon te obuke počeli smo da radimo i evo godine prolaze, mi i dalje radimo zajedno. Uspjeli smo da pokrenemo neki naš mali biznis. Ta mogućnost da radimo ono što volimo, da radimo sa kolegama koje smo sami izabrali je nešto što je nevjerovatno. Bukvalno mene je Nahla odredila generalno da sam ja ovo što jesam danas. Bukvalno ja sam zatvorila i otvorila jedan krug ovdje. Ja sam počela kao student, bila sam učenica, završavala sam mnoge kurseve i na kraju sam ja došla ovdje kao predavačica. Odnosno ja sam postala ona koja prenosi znanje drugima, tako da kako god je rasla Nahla, tako sam rasla i ja.
Pokretanjem psihološkog savjetovališta omogućili smo ženama da dobiju psihološku pomoć i podršku, kako za sebe, tako i za svoju porodicu. Edukativnim programima iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja omogućavamo ženama da nauče kako da izgrade psihološku otpornost i razviju različite životne vještine, što će im u konačnici omogućiti da žive jedan ispunjen i svrhovit život i da doprinose zajednici u kojoj žive. Kroz edukaciju podižemo svijesti o fizičkom zdravlju, zdravoj ishrani i pripremi za roditeljstvo. Jedno od primarnih opredjeljenja Nahle je suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Razvili smo niz programa, edukativnih alata i javnih kampanja koje ženama pomažu da prepoznaju rizike, zaštite sebe i potraže pomoć na vrijeme. Ljubav prema prirodi koja je oduvijek postojala, nekako mogu reći da je Nahla izvukla suštinu iz toga, a natjerala me nekako da aktivno budem u to uključena, da svojim nekim aktivizmom doprinesem drugima, da tu ljubav prema prirodi osjete kao ja što sam, ljubav prema okolišu, ljubav prema zdravom načinu života i da im nekako to prezentiram. Nakon godina upoznavanja samog sebe, aktivizma, došli smo na ideju da ja zajedno sa svojim kolegama planinarima tada, da i u Nahli napravimo jednu sekciju planinarsku koju smo tada nazvali Nahlin Trekking klub, koja i danas postoji i kroz koju je prošlo, mogla bih reći, stotina, ako ne i hiljade planinara i planinarki. Što se Nahle tiče, ja sam zaista ostala čitavih tih 25 godina nekako vezana, emotivno, zato što je zaista ona utjecala na mene jako puno u mom sazrijevanju. Vrlo često sam prisustvovala programima koji se tiču razvoja biznisa, startupa, pa tako sam i napravila neki svoj startup, kako mi je taj aktivizam uvijek nešto, idem uvijek nešto novo, hajmo nešto drugo. Proizvodnja prirodne kozmetike i moja ljubav i povezanost sa farmacijom kao strukom je urodila tim nekim novim malim brendom u kojim se družim sa svojim prijateljicama i uvijek učim nešto novo. Učenje o vjeri za nas je dio cjeloživotnog rasta i razvoja. Kroz znanje i razumijevanje vrijednosti vjere, žene pronalaze svrhu, jačaju svoju unutrašnju snagu i otpornost prema životnim izazovima. Razvili smo programe kroz koje nastojimo pokazati puni potencijal vjere da povezuje, gradi povjerenje i mir. Naš rad temelji se na faith-based pristupu koji je inspirisan islamskim vrijednostima i razumijevanjem vjere kao motivacije za dobro. Već 25 godina nastojimo spriječiti zloupotrebu vjere i pokazati njen potencijal da oplemenjuje ljude. Zanimljivo je da je moj prvi susret u Nahli bio kroz poslovni engleski. Tu sam u suštini vidjela koja je širina ovakve jedne organizacije. Međutim, kroz neko životno iskustvo i neke životne prilike put me doveo, odnosno vratio me ponovo u Nahlu gdje sam 25. generacija škole islama i zaista sam sretna da sam imala priliku uopšte da prođem tu edukaciju. Kroz tu edukaciju mi smo u suštini naučile kako da prihvatimo jedne druge, kako da se ohrabrimo, kako da se družimo na kraju krajeva poslije svega toga i kako da kreiramo pa sigurno u budućnosti neke zajedničke aktivnosti, da ih realizujemo i da nastavimo naše druženje poslije toga. Kroz Nahline programe ja sam zaista shvatila kako je ključno praviti balans između duhovnog i materijalnog, koliko je bitno imati odgovornost prema sebi, a isto tako imati odgovornost prema drugima, te da svo znanje koje stičemo je zaista bitno ga i primijeniti. Osjećala sam kao da je Nahla neka moja kuća koju se ja stalno vraćam, kao neka roditeljska kuća. Stvarno Nahla jeste bila moja roditeljska kuća u smislu tog formativnog iskustva, životnog, da osjetim odgovornost prema zajednicu u kojoj se nalazim,
i da konačno prestanem prihvatati stvari kakve jesu, nego da ih propitujem. I ono na čemu sam onda kasnije radila kroz različite neke aktivnosti, inicijative, da razvijem tu vlastitu hrabrost, da iskoračim, da se suprotstavim nekakvim autoritetima, bilo da su oni zamišljeni u mojoj glavi ili da stvarno jesu autoriteti. I to mi je zapravo Nahla bila učiteljica u tom nekom mom pristupu života. Nahlu je osnovala grupa mladih žena. Sve ove godine Nahla nudi resurse i bogato iskustvo mladima koji tek trebaju stupiti na scenu različitih društvenih procesa. Naučene lekcije želimo prenijeti onima u čijim rukama ostavljamo našu zajednicu, da u njoj nastave njegovati ono što je dobro i mijenjati ono što treba biti bolje. U Nahli radimo s mladima od adolescencije, tokom studentskih dana pa sve do prvih zaposlenja. Pružamo im siguran prostor da postavljaju pitanja koja ih muče, traže odgovore, uče, rastu i pronalaze sebe i svoju ulogu u društvu. Vjerujemo da smo osjećaj odgovornosti prema zajednici uspjeli ugraditi u stotine mladih liderki pod motom "Budi promjena koju želiš vidjeti". Kad pogledam unazad ovih 25 godina i vidim hiljade žena koje su prošle kroz Nahlu, zadovoljne, samouvjerene, one koje se vraćaju, koje preporučuju drugim prijateljicama koje dovode svoje kćerke, žene koje su danas otpornije na različite životne izazove, koje su promijenile svoj život nabolje, nekad svoje karijere, pokrenule neke vlastite biznise, pokrenule neke promjene u svom okruženju, naravno da se osjećam jako ponosno. Tada naravno nisam pretpostavljala da ću jednoga dana govoriti na tako velikom broju kongresa, konferencija, događaja, da ću stajati za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i govoriti o iskustvu jedne lokalne organizacije i promjenama koje ona donosi, da će nam dolaziti organizacije iz cijelog svijeta, iz Europe, iz regiona i učiti od nas. Ali za mene je daleko najveći uspjeh to što znam da je svaka žena koja je ušla u naš centar i prošla neki od naših programa, na nekom svom nivou se uvjerila da promjena počinje od nje same. Kao što pčela uzima najbolje iz cvijeta i pretvara ga u zdrav med, tako je i Nahla u proteklih 4 stoljeća kroz svoje programe proizvodila i pretakala najbolje našem društvu.